여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 믿음의 삶 시간입니다. ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Vamos a conversar acerca de la vida de fe. 믿음을 통해서 우리가 행복할 수 있는 길이 있습니다. Hay una forma de ser felices a través de la vida de fe. 행복한 것입니다. La fe pertenece a Dios. 창세기 1장에 보면은 땅의 모습은 혼돈하고 공허하며 흑암의 깊음 위에 있었다라고 하고 있습니다. La imagen de la tierra en Génesis capítulo 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. 빛이 있어라 하셨습니다. Y dijo Dios, sea la 바로 그 luz. 빛은 예수 그리스도의 빛입니다. Y esa luz es la luz de Jesucristo. 요한복음 1장에서 그 빛은 바로 말씀이신 예수님이라고 이야기하고 있습니다. En San Juan capítulo 1 dice que la luz es Jesús, quien es la palabra. 사람들의 마음의 어두움을 몰아내는 빛이라고 합니다. Y es la luz que quita la oscuridad del corazón de las personas. 온 지구를 밝게 비춰주고 있죠. El sol da luz a toda la tierra 오늘 내 주변에 있는 전기불들은 또 오늘 이 실내를 이렇게 밝혀주고 있습니다. y la luz de la electricidad ilumina dentro el interior. 예수님의 빛은 이 지구를 비추고 실내를 비추는 게 아니라 우리 마음 안에 있는 절망과 어두움과 정죄와 사망을 쫓아내는 빛입니다. Pero la luz de Jesús no ilumina esta tierra o el interior, sino es una luz que quita la oscuridad, la desesperación, la condenación de nuestros corazones. 말씀입니다. Jesús es la palabra, 예수님은 창조주십니다. Jesús es el Creador. 그분이 말씀이 육신이 되어서 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다. La palabra se convirtió en carne y vino a este mundo hace 2000 años atrás. 사람들을 만났습니다. Vino a este mundo y se encontró con muchas personas. 주기 위해서 마음의 믿음을 주시는 모습을 볼 수 있습니다. Podemos ver cómo Él les da la fe para darle la felicidad ha venido. 사람들은 그 예수님의 생각과 그 인간의 생각은 달랐습니다. Aunque muchas personas conocieron a Jesús y los pensamientos de la carne eran diferentes a los pensamientos de Jesús. 통해서 또 믿음에 관한 부분을 좀 생각했는데요. Recientemente, a través del libro de San Juan, pensé sobre el mundo de la fe. 신 그 말씀이 육신이 되어서 2000년 전에 몸을 입고 예수님께서 오셨습니다. La palabra que es la luz vino en el cuerpo y Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás. 사람들은 그들은 이 빛 대신 예수님을 잘 받아들이지 못했습니다. Pero las personas realmente no pudieron aceptar a Jesús, quien es la luz. 빛을 하나님은 우리 인간들에게 마음에 선물로 주시기를 원하셨는데 Dios quería darnos la luz a nosotros como un regalo, 그 빛을 받아들이기에는 인간의 생각이 그 예수님의 생각과 너무 멀었다는 것입니다. pero para que nosotros aceptemos la luz, nuestros pensamientos fueron muy distantes y diferentes a los pensamientos de Jesús. 성경을 마태, 마가, 누가, 요한 이 사복음서를 읽어보면 Cuando leemos 4 libros del Evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, 예수님을 영접하기 위해서 인간이 뭘 해야 되는 것은 없습니다. para que nosotros aceptemos a Jesús, quien es la luz, no hay nada que nosotros podamos hacer. 살고 선하게 살고 내가 뭔가 열심히 잘하면 예수님이 우리 안에 들어올 거라고 생각하지만 Muchos piensan que Jesús vendrá a sus corazones si ellos viven bien, de buena forma o hacen algo bien. Pero no viene porque el hombre sea bueno 봉사를 했다고 들어오는 것도 아니고요. o porque se sacrifica y hace voluntariado por muchas personas. No significa que Jesús venga. 한다고 해서 들어온 게 아니고요. No porque ruegue va a venir, no significa que Él va a venir de esa manera. 데 있어서는 한 가지 꼭 필요한 일이 있었습니다. Para poder aceptar a Jesús hay una cosa muy necesaria, 알고 있는 지금까지의 그 생각을 버리는 일입니다. es el desechar el pensamiento de lo que ha conocido hasta ahora. En San Juan capítulo 1, 예수님께서 갈릴리 가나의 혼인 잔치에 예수님 어머니와 제자들과 함께 갔습니다. Jesús fue al banquete de bodas en Caná de Galilea con su madre y sus discípulos. 예, 그 결혼 잔치에 많은 하객들이 왔고 정말 즐거운 자리였지만 안타깝게도
포도주가 모자라는 일이 생겼습니다. Muchos invitados vinieron a la boda y disfrutaron, pero tristemente se quedaron sin vino. 요즘처럼 이렇게 쉽게 마켓에 가서 포도주를 사올 수 있는 그런 때가 아니기 때문에 No era un tiempo donde uno podía ir a comprar en un 그렇기 때문에 지금 supermercado. 포도주가 모자란 부분으로는 굉장히 심각한 상황이 됐죠. Así que cuando se quedaron sin vino era un problema muy grave. 그때 예수님 어머니 마리아께서 이 집에 포도주가 떨어졌다고 이야기를 했고 예수님께서 이 일들을 해주기를 말하셨습니다. Y la madre de Jesús, María, quería que Jesús solucione esto, por eso se lo dijo, lo que estaba 근데 pasando. 예수님께서 너무 뜻밖의 이야기를 하셨습니다. Pero Jesús dice algo inesperado. 나와 무슨 상관이 있느냐라고 했습니다. Jesús dijo, ¿qué tiene que ver eso 내 때가 conmigo? 이르지 않았다라고 이야기했습니다. Mi hora todavía no ha 그런 llegado. 생각을 했었습니다. 왜 Pensé, 예수님과 상관없다고 하실까? ¿por qué Jesús dice que no tiene nada que ver con 내 él? 때가 이르지 않았다고 말씀하실까? ¿Por qué dice que la hora todavía no ha llegado? 성경 전체를 생각했었을 때 Cuando pensé en toda la 하나님이 Biblia, 일하실 때는 우리 인간이 손을 놓아야 하는 겁니다. cuando Dios trabaja, nosotros los hombres 우리 tenemos que 인간이 열심히 soltar. 일하고 있는 동안에는 하나님은 기다리고 계십니다. Mientras que nosotros trabajamos diligentemente, Dios espera. 포도주가 떨어졌다 하더라도 Entonces yo pensé, aunque se quedaron sin vino, 주인 혼주들은 뭔가 그래도 다른 데로의 어떤 방법을 찾고 있었습니다. la novia y el novio estaban buscando otra 무슨 소리야? solución. 포도주가 더 있을 거야. 찾아봐. ¿Qué dices? Tiene que haber más vino. Ve y búscalo. 포도주 좀 빌려달라고 좀 빌려와. Ve y pide a alguien que traiga más vino. 주인이 이러고 있는 동안에는 Mientras que el amo está 예수님은 haciendo 기다리고 esto, 계십니다. Jesús tenía que 예수님과 esperar. 상관이 있으려면 Para que tenga que ver algo con Jesús, 이 일들이 예수님의 때를 드리려면 para que Jesús dé su tiempo cuando termine el 역시 vino, 마찬가지로 우리도 어떤 일들을 주님께 맡기려면 주님이 이 문제에 대해서 해결해 주시고 주님의 일하시는 때가 나타나려면 우리는 그 일들을 맡겨놓고 우리는 쉬어야 되는 겁니다. para que nosotros podamos confiar nuestro trabajo a Jesús. Para que Jesús trabaje, debemos de encargar este problema a Jesús. Cuando Jesús trabaja, 우리가 손을 놓아야 되는 겁니다. nosotros debemos de soltar. 주인이 이젠 더 이상 자기 방법이 끝이 났습니다. El amo, sus maneras terminaron. 돌 항아리에 물을 채우라 했습니다. Y Jesús llamó a los sirvientes y les dijo, llenen las tinajas de agua. 그들은 우물가에 가서 물을 길러서 돌 항아리에 물을 채웠겠죠. Y estoy seguro de que ellos fueron al pozo y llenaron las tinajas con agua. 근데 예수님은 이 포도주를 떠다 주라 했습니다. Y Jesús dijo, tomen y llévenselo a la gente. Ellos estaban sorprendidos. Jesús, esto es agua. 우물가에 가서 물을 채웠습니다. Nosotros fuimos al pozo y cargamos agua. 즉 손님들은 포도주를 원합니다. Y lo que los invitados quieren es 물을 vino. 떠다 주라고요? ¿Quién desea que demos agua a ellos? 포도주야. No, esto es vino. 예수님 물입니다. No, Jesús, esto es agua. 쓸수 있는 거죠. Estaban poniéndose en contra. 얼마간 시간이 지났는지 모르지만 No sabemos cuánto tiempo habrá pasado. 역시 또 자기 생각을 내려놓고 Los sirvientes dejaron sus pensamientos 우리는 nuevamente, 생각을 버리고 dejando sus pensamientos, que es agua, 예수님 말씀을 받아들이고 aceptaron la palabra de Jesús, 손님들에게 나눠줬을 때 diciendo que es vino y repartieron a los invitados. 마셨을 때의 포도주였습니다. Increíblemente, cuando lo bebieron, 그냥 era 포도주가 vino. 아니라 이 세상에 가장 한 번도 먹어보지 못했던 값진 포도주였습니다. No era un vino común, era un vino de alta calidad que nunca habían probado. 놀랬지요. Los sirvientes estaban sorprendidos. Esto era agua. 포도주가 됐지. ¿Cómo se convirtió en vino? 예수님의 첫 번째 표적인 걸 볼 수 있습니다. Esto fue la primera señal de Jesucristo. Cuando las personas se encontraron con Jesús, Él era diferente a sus pensamientos. 요한복음 3장에 보면은 Si vemos en San Juan capítulo 3, 바리새인 중에 그 랍비가 있습니다.
Había un rabí que también era un fariseo llamado 그가 Nicodemo. 이스라엘의 선생이었고요. Era maestro de los 여론 교회 judíos. 관원이었습니다. Era uno de los oficiales de los judíos. 그런데 이 예수님을 밤에 찾아갔지요. Y él comenzó a ver a Jesús en la 당신이 noche. 하시는 이 모든 일은 하나님과 함께하지 않으면 도저히 이런 일을 할 수가 없습니다. 라고 했습니다. Él dijo, si Dios no está contigo, no podrías hacer las cosas que está haciendo ahora. 내가 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다라고 했습니다. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo, 니고데모는 debe nacer de nuevo. Y Nicodemo no podía entender. 어떻게 다시 어머니 뱃속에 들어가라 말입니까? ¿Me está diciendo que vuelva a entrar al vientre de mi madre? 나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다고 했습니다. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. 하는 그 생각과 맞지 않았습니다. Nicodemo no concordaba con el pensamiento de Jesús. 그래서 니고데모는 예수님의 말씀을 못 받아들였습니다. Y Nicodemo no podía aceptar la palabra de Jesús. 그래서 3장이 끝날 때까지 니고데모는 예수님과 합해지지는 않았습니다. Y hasta el final del capítulo 3, Nicodemo no podía unirse con Jesús. 성경에 우물가에 나온 사마리아 여자가 나옵니다. De esta manera también había una mujer junto al pozo de Samaria. 하는 이야기를 했습니다. Y Jesús habla del agua viva que nunca da sed. ¿Existe ese tipo de agua en el mundo? 그 여자는 그 이야기를 그대로 받아들였습니다. Pero esta mujer aceptó esas palabras tal como es. 이제 5장에 와 38년 된 병자가 있습니다. En el capítulo 5 hay un enfermo de 38 años. 꼼짝을 할 수 없었습니다. Por mucho tiempo estaba recostado y no podía hacer nada. 가족도 없습니다. No había familia para que le ayuden. 말씀하십니다. Jesús le dijo, 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하겠습니다. levántate, toma tu lecho y 자기 anda. 생각을 가지고 내가 어떻게 걸어갈 수 있지? Con su pensamiento pensaría, ¿cómo puedo caminar? Y si él confía en sus pensamientos, 말을 들을 수가 없죠. él no puede escuchar la palabra de Jesús que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 된 병자는 예수님 말씀을 받아들입니다. Maravillosamente, este enfermo de 38 años aceptó la palabra de Jesús. 6장에서 보면은요. Si vemos en San Juan capítulo 6, 5천 명이 먹을 게 없습니다. en el campo no había comida para 5,000 personas. 제자들은 먹을 것을 사 먹기 위해서 동네의 사람들을 각자 보내자고 했습니다. Los discípulos dijeron que para la comida debían de enviar a las personas al pueblo. 없다. 너희가 먹을 걸 주라라고 이야기했습니다. Pero Jesús le dice que no hace falta que los envíen, ustedes vayan y consigan comida para ellos. 이라는 그 돈이 있어도 이 떡을 사도 부족합니다라고 했습니다. Y Felipe dijo, aunque nosotros tengamos 200 denarios, no será posible para alimentar a todos. Sí, eso es un cálculo exacto. Pero Andrés dijo, 작은 보리떡 5개가 있습니다. aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 어린아이의 한 끼의 도시락인데 Era el almuerzo para un niño pequeño. 그런데 예수님은 말씀하시기를 Pero Jesús dice, 사람들 앉게 해라라고 했습니다. haced recostar a la gente. 그리고는 우리 예수님께서 그들을 충분히 배불리 먹이시고 5천 명을 먹이고 12광주리가 남았습니다. Y Jesús alimentó a todas las personas, a los 5,000 personas, y recogieron 12 canastas llenas de sobra. 한결같이 자신의 생각과 다른 이야기를 들었습니다. Todas las personas que se encontraron con Jesús escucharon algo que no concordaba con su pensamiento. 여자가 나옵니다. En el capítulo 8 habla de una mujer que cometió adulterio. Fue encontrada en el acto mismo de adulterio. 죽어야 됐습니다. De acuerdo, a través de la ley de Moisés, ella debía de morir apedreada. Todos tomaron piedra contra ella. 정죄를 당할 수밖에 없었습니다. Ella no podía menos que ser condenada. 예수님 오셔서 Pero Jesús vino. 죄 없는 자는 그에게 돌로 치라 하시고 Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y Jesús hizo que se marcharan. Y Jesús le dice a la mujer, 나도 너를 정죄하지 않는다. ni yo te condeno. 어떻게 이런 이야기를 하실 수 있죠? ¿Cómo él puede decir algo así? 정말 예수님 하는 이야기는 너무나도 다른 이야기입니다. Realmente lo que Jesús dice es algo muy 많은 사람들이 diferente. 죄인이라고 돌을 던지고 있는 정죄를 하는데 Muchas personas estaban condenando, tratando de apedrearla. 않으신다고 이야기하고 계십니다.
Pero Jesús dice que no la 그리고 condena. 하나만 더 이야기합시다. Una cosa más. En San Juan capítulo 9 소경된 사람이 있었습니다. hay un hombre ciego de nacimiento. 유대인들은 그 소경은 하나님 앞에 저주를 받았다라는 그런 어떤 풍속이 있습니다. Los judíos creían que los ciegos eran maldecidos por Dios. 이 사람도 역시 생각할 때 우리 집안에 죄가 많았어. Este hombre también pensó, hay mucho pecado en mi familia. O yo cometí muchos pecados. Yo recibí maldición de Dios. 모든 사람들은 소경이 나면은 다 그렇게 생각한대요. Entonces, cuando un hombre ciego nacía, así es como la familia pensaba. 하러 밖에 나오지만 Y cuando son pobres, no tienen otra opción que mendigar, 살수 있는 사람이라면은 절대 밖에 나오지 않는답니다. pero aquellos que pueden darse el lujo, entonces ellos nunca salen afuera. 단 것조차도 전혀 알지 못하도록 한답니다. Y se aseguran de que nadie sepa que alguien ciego nació en su familia. 저주받은 집안이야 이렇게 낙인이 찍히기 때문에 Porque si se revela que tienen a un ciego en la familia, piensan que esa familia está maldecida. 절대로 그들은 소경이 나면 숨긴답니다. Por eso, cuando una persona ciega nace, las personas lo ocultan. Pero si son pobres, no tienen otra opción que mendigar. 자들이 예수님께 묻습니다. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, 소경으로 난 것이 네 죄로 인함이오니까 Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? 뭡니까? ¿Quién 아니옵니까? son ellos? 소경이 눈은 감았지만 Aunque los ojos estaban cerrados, podía escuchar. 그걸 그렇게 생각해왔단 말입니다. Así es como él había pensado. 평생을 그렇게 생각하고 살았단 말입니다. Así es como él vivió pensando toda su vida. Tengo mucho pecado, soy maldito. 못 보잖아. Por eso yo no puedo ver la luz. 그런데 예수님은 대답이 달랐습니다. Pero la respuesta de Jesús era diferente. 자기가 그 사람이 죄를 많아서 소경된 것이 아니다. No es ciego porque él pecó o sus padres pecaron, 하나님 그를 통하여 하나님 일을 하시기 위함이다. sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 이거 하나님의 En 영광을 otras 위하여 palabras, esto es para la gloria de Dios. Esto no es una maldición. Esto es una bendición. 하나님이 하시기 Es para mostrar la obra de Dios. 소경은 한 번도 Este hombre ciego nunca había escuchado algo así. Él pensó que recibió maldición. 늘 정죄를 당해 Siempre estaba recibiendo condenación. 하나님 앞에 Él pensó que era castigado delante de Dios. Pensó que había mucho pecado en la familia. Pero la respuesta de Dios era diferente. Era totalmente diferente. Esto es bendición. 바로 이거 그 이야기 Cuando este hombre ciego escuchó esto, 소경의 마음에 la luz verdadera vino a su corazón. 눈은 Sus ojos estaban cerrados, 바로 그 예수님 입에서 나오는 말씀은 그 사람의 pero la palabra de 빛이었습니다. Jesús se volvió una luz en su corazón. 창세기 1장 3절에 빛이 있으라 하셨던 그 빛 No es esa luz en Génesis capítulo 1, versículo 3, que sea la luz. 절망 속에 정죄 속에서 살아가고 있는 사람들의 Las 마음에 personas que están viviendo en desesperanza, en condenación, 예수님의 그 빛은 그 마음에 소망을 주고 생명을 주고 정죄에서 la 벗어나게 luz de 하지 Jesús los libera, les da esperanza, alegría y los libera de la condenación. Sí, así es. 예, 소경의 마음이 빛이 왔 Vino la luz al hombre ciego. 그리고 하나님은 실로암 못에 보내서 그의 육신의 눈도 Y luego Jesús hace la obra de abrir sus ojos físicos también. 예, 지금까지 우리 예수님 하시는 여러 가지 일들을 Hasta ahora he hablado de muchas cosas que hizo Jesús. 자, 오늘 우리가 이 믿음의 삶을 이야기를 듣고 있는 우리 CLF 모든 부분들을 Cada miembro de SLF que están escuchando está acerca de la vida de fe. 우리의 믿음을 가지기 위해 우리가 뭘 더 열심히 해야 될 것이 아니라 내 생각을 버리는 No es que nosotros debemos de hacer algo para tener fe, solo tenemos que desechar nuestros pensamientos. Es negar nuestros corazones. 그러한 것들을 통해서 오늘 우리들에게 말씀해 주고 A través de 있습니다. esto nos está diciendo la Biblia. 이런 이야기는 성경의 여러 구석에 En muchas partes de la Biblia nos menciona esto. 하나님 모세를 불러서
앞서서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내는 그 일들 Incluso 앞에서 antes del trabajo de sacar a los israelitas fuera de Egipto, 모세의 생각을 바꾸는 일을 Dios 먼저 primero 하십니다. hizo el trabajo de cambiar los pensamientos de 모세나 자기가 Moisés. 잡고 있는 지팡이 이것이 나를 위한 거고 나를 Moisés 보호했다고 pensó que la vara que sostenía lo estaba protegiendo, lo estaba cuidando, 하나님 모세가 잡고 있는 그 지팡이를 손에다가 pero Dios lo hizo soltar la vara con la que él se sostenía. 그것이 뱀이 되고 그것이 모세를 해하는 일이라는 것을 Dios demostró que era una serpiente y era algo que podía lastimarlo. 모세는 깜짝 Y Moisés se sorprendió. 한 번도 그렇게 생각 Él nunca pensó de esa manera. 그리고 모세는 자기가 한 손이 Moisés 깨끗하다고 pensó que su mano estaba limpia. 자기가 한 일이 깨끗하고 Pensó que 거룩하다고 su mano era 생각했습니다. santa y limpia. 그러나 하나님은 품에 넣었다가 내어보니 이 손이 문둥병으로 더러워지고 Pero cuando puso su mano en su seno y la volvió a sacar, era leprosa. 그래서 모세가 자기가 깨끗한 손이라고 했지만 하나님 더러운 Moisés dijo que era una mano limpia, pero Dios dijo que era una mano sucia. 하나님은 나일 강가의 그 강물이 생수라고 생각했고 Moisés pensó que el agua del río Nilo era potable, 피가 되어서 사망이 되는 것을 pero Dios le mostró cómo se convierte en sangre, que estaba muerto. 하나님 모세를 불러서 일을 하실 때 더 똑똑해야 되고 더 강해야 Cuando 되는 Dios llamó a Moisés, no es que él debía de ser más inteligente o fuerte. 자기 생각을 Él solo tenía que desechar sus pensamientos. 그래야지만 그 애굽에 430년간 종살이했던 이스라엘 백성들을 하나님은 이끌어낼 수 De esa forma, Dios puede guiar a los israelitas que fueron esclavos durante 430 años fuera de Egipto. 아브라함 믿음의 조상 아브라함을 부르는 Fue de la misma forma cuando Dios llamó a Abraham, el padre de la fe. 그 아브라함이 강 건너편에서 다른 신들을 아버지 데려와 Cuando él estaba sirviendo otros dioses con su padre, Taré, 하나님은 그 메소포타미아에서 바단 아람에서 그리고 하나님은 가나안으로 이끌어 podemos ver cómo Dios lo movió de Mesopotamia, de Padan Aram, a Canaán. 성경은 데라가 죽은 후에 하나님께서 아브라함에게 나서 너희 본토 친척 아비 집을 떠나라라고 창세기 12장 1절 Génesis capítulo 12, versículo 1 comienza de que fallece y le dice, fallece Tera y vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 12장을 읽으면서 어느 날 Cuando leí Génesis capítulo 12, un día yo pensé, 이 창세기 12장 아브라함 하나님 부르신 이야기 ¿quién escribió la historia de Dios llamando a Abraham? ¿Fue Abraham quien escribió esto? ¿Quién escribió esto? 여러분 아브라함보다도 600년 후에 태어난 모세가 시내산에서 하나님이 불러주시는 것을 기록한 게 모세 Los 5 libros de Moisés, Moisés que nació 600 años después, escribió esto en el monte Sinaí siendo rememorado por Dios. 예, 그래서 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명 이걸 모세 Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, estos son los 5 libros de Moisés. 그럼 창세기 12장은 Así que Moisés escribió Génesis capítulo 12. 모세 어디 있었습니까? ¿Dónde estaba Moisés en el capítulo 12? 아브라함 Él habrá estado en la cintura de Abraham. 600년 후에 이 모세가 창세기 12장을 600 años después, Moisés escribió Génesis capítulo 12. Y yo pensé, no es que Moisés escribió esto. Dios llamó y a través de la mano de Moisés fue escrito. 그러면 하나님은 아브라함을 통해서 이 믿음의 세계를 우리에게 Y a través de Abraham, cuando Dios nos habla de la fe, 믿음이 어떤 것들을 오늘 우리에게 가르쳐 ¿cuál es la fe que Dios quiere enseñarnos a nosotros? 아브라함이 뭘 해서 하나님께 ¿Qué 복을 es lo que 받았습니까? Abraham hizo para ser bendecido por Dios? 창세기 12장 읽어보면은 아브라함은 사람이 성실한 사람 또 아니면은 참 진실한 사람 그런 모습이 Cuando 안 leemos 나옵니다. Génesis, no hay imagen de Abraham que sea diligente o que sea honesto. 예, 가나안에서 살다가 흉년이 드니까 애굽으로 Estaba viviendo en la tierra de Canaán cuando su familia, y por el hambre, desciende a Egipto. 자기 아내를 얼굴이 예쁘니까 누이라고 En 이야기하라고 Egipto, 합니다. como su esposa era muy bonita, le dice para que lo llame 그래가지고 hermano. 아내를 바로의 왕에게다가 그
그냥 넘겨져 Y 버리는 것을 podemos ver cómo We él see luego how he entrega a su persuaded his wife esposa a over to Faraón. Pharaoh. 세상에 그런 남편이 ¿Dónde hay un Is esposo there such así? husband like that? 근데 뭐가 하나님이 아브라함의 믿음의 ¿Por qué 조상이 Dios 아니야? dice que Abraham es padre de la Why does God fe? say Abraham is the father of faith? 하나님이 이야기하시는 이 Dios habla sobre el The mundo de word la of fe. faith God talks about is 성실하고 능력 있고 착하고 No se 이런 게 trata de 아니고 ser it's not bueno, ser about being capaz o good, being diligente, capable, or being diligent. 자기 생각을 sino de It is desechar about nuestros doing propios one's thoughts 나를 pensamientos. 믿지 않는 Se 것이 trata It is de no about not creer en believing sí in 믿음의 mismo. themselves. 삶이라는 La 것은 vida The de life fe of faith 내 안에서 내가 알고 있는 경험 no 안에서 es 사는 것이 vivir de 아니고 is acuerdo not living within con my own las experiencias experiences. propias. 하나님의 놀라운 말씀이 오늘 우리 안에 Cuando la 들어와서 increíble The amazing palabra word de of God Dios enters entra a our nuestros hearts. 그 corazones, 말씀이 오늘 우리의 la 생각을 palabra 돌이키고 misma hace And que this word desechemos makes us nuestros throw away our pensamientos thoughts 우리가 한 번도 생각하지 못했던 그 세계로 y 이끌어주는 podemos 모습을 볼 ver 수가 cómo 있습니다. nos and we can guía see a un how it mundo leads que us out nunca of the habíamos world imaginado. that we have never imagined. 그래서 오늘 우리는 어떤 눈으로 Por eso 보느냐? ahora, So ¿con with qué what ojos eye, vemos? which eyes do we see? 바로 믿음의 삶은 내 눈을 버리고 하나님의 말씀으로 보는 것이 La vida de fe es The life of desechar faith la is forma en que about turning vemos y away aceptar the way we el see corazón and de accepting Dios. the heart of God. 여러분 오늘 우리 이 눈으로 보는 Hay el 세계가 mundo 있지만 que vemos There's the con world that nuestros we see ojos, with our eyes. 이 믿음이란 건 눈으로 보는 게 아니고 마음으로 pero la 보는 fe no es 세계거든요. ver But con faith los is ojos, not seen sino by ver eyes, con el but seen by corazón. heart. 그래서 우리가 이 마음의 세계를 우리가 하나님으로 Si 말미암아 a 보게 través de 된다면 Dios So through vemos God, el if we mundo see de the la world fe, of faith, 이 마음의 세계는 너무 놀라운 것을 우리가 발견할 수 podemos 있습니다. encontrar las cosas maravillosas en el mundo 하나님 del 마침내 corazón. 아브라함에게 100살 때 이삭에게 Cuando Abraham 아들을 tenía 100 años, when Abraham Dios le was da 100 a years old, Isaac. God gives him Isaac. 아무도 이 아브라함이 100살 때 그 안에 사라를 통하여 자식을 낳을 거라고 아무도 Nadie 생각하지 pensó 못했어요. que No one Abraham thought that tendría a Abraham would Isaac have a los Isaac 100 at 100 años a years través old de through Sara. Sarah. 그러나 하나님은 약속대로 아브라함에게 그 약속을 이루는 모습들을 Pero 볼 수가 podemos 있습니다. ver cómo Dios cumplió su promesa a Abraham. 그래서 성경에는 이 믿음의 세계를 우리가 경험하기 위해서는 내가 알고 있는 그 세계를 Para que 버려야 podamos For us to experimentar el mundo de la experience the fe, world of debemos de faith, we need desechar to nuestros throw away our pensamientos. thoughts. 여러분 믿음을 ¿Quieren 경험하고 experimentar 싶습니까? la Do you fe? want to experience faith? 여러분 붙들고 있는 Deben de 것을 놓아야 soltar 됩니다. You lo must que, let a lo go que of se what están you have held on aferrando. to. 하나님은 그럴 때 우리를 통해서 너무 아름답게 역사하시고 일하시는 Así podemos ver And we cómo can Dios see through trabaja a us, God través de works in nosotros another way. maravillosamente. 성경에 그러한 사람들 자기가 이해가 안 가지만 걸음을 내딛었던 사람들의 이야기가 너무나도 Hay 이야기가 muchas 많이 historias en la Many Biblia de stories of personas people, que, aunque they no didn't entendían, understand, but they took a dieron step un forward paso to the Bible. adelante. 하나님의 종들은 더 이상 자기 눈으로 Los 보지 siervos de 않습니다. Dios The servants nunca of God ven never con sus see with propios their ojos. eyes. 성경에 사도행전에 보면 사도 바울이 많은 일들을 En el 하고 libro de In Hechos the book of vemos al Acts, we apóstol see Pablo Apostle haciendo Paul doing muchas a lot of obras. work. 한 번은 우리 이번에 CRF 주강사이신 우리 박수 목사님께서 어느 교회에 예배당을 짓고 헌당 예배를 드릴 때 Era el tiempo It en was que el time pastor when Oxupar estaba participando de una ceremonia de inauguración de un nuevo edificio para la iglesia. ceremony for the church. 예, 그때 우리가 사도행전 20장에 관한 이야기를 그날 이제 Y el 이야기를 pastor compartió Hechos capítulo 20. 예, 사도행전 20장 7절에서 12절 Cuando vemos del And you versículo can hear from 9 verse al 7 to 10, 12. 예, 여기에 유두고라는 사람이 hay un hombre There's a llamado man named Eutico. Eutychus. 바울이 늦게까지 설교를 할 때 그는 창문에 걸터 앉아 가지고 졸던 사람이었어요. Estaba predicando apóstol Pablo y estaba sentado a la ventana. 그런데 그가 창문에 걸터 앉았다가 졸음을 이기지 못해서 결국 3층에서 Él no podía resistir el sueño, se durmió en la ventana y cayó del tercer piso. 그래서 사람들이 이제 내려가서 보니까 이제 유도고는 Cuando las personas fueron y lo recogieron, él estaba muerto. 그래서 많은 사람들이 와서 아이고 유도고가 죽었네. Muchas personas dijeron, Eutico está muerto. 세상에 어찌 이런 ¿Cómo 일이 다 puede 있어? suceder esto? 아이고 참 하나님 Pero 왜 Dios, ¿por qué 그러십니까? permites esto? 뭐 나쁜 짓 한 것도 아니고 좀 졸았다는 것 때문에 Lo mataste porque él se durmió, él no hizo nada malo. 그래 유도고의 그 가족들이 Habrá estado ahí la familia de Eutico. 만일 유도고의 엄마가 있었다면 Imagínense qué triste estaría la madre de Eutico. 사도 바울도 Y apóstol Pablo también bajó. 그리고 사도 바울도 Y apóstol Pablo también vio a Eutico. 분명히 Sí, ciertamente murió. 그런데 사도 바울도
유도가가 죽었네. 어찌 이런 일이 있지? 안타깝네. 이렇게 이야기할 수도 Apóstol 있었어요. Pablo pudo haber dicho, sí, Eutico está muerto. ¿Cómo sucedió esto? Lo siento mucho. 그 생각이 안 들지 않았다고는 No 생각이 안 creo 해요. que no haya tenido este pensamiento. Pero Pastor Oxupar, ¿qué dijo? 사도 바울도 유두고를 봤을 때 이거 죽었구나. 안타깝다. 이렇게 이야기하고 싶었을 Cuando el 것이라는 거예요. apóstol Pablo vio a Eutico, él también habrá querido decir, Eutico está muerto, lo siento mucho. 그런데 바울은 Pero apóstol Pablo no dijo eso. 떠들지 마라. Dijo, no os alarméis, Eutico está vivo, la vida está en él. Eso es lo que dijo. 사도 바울이 안 죽은 ¿Lo dijo porque él no murió? No, apóstol Pablo vio que estaba muerto, pero él nunca dijo que estaba muerto. Dijo, la vida está en él. Dijo, no se alarmen. Mientras que escuchaba eso, aunque apóstol Pablo confirmó que estaba muerto, él no dijo con su boca lo que vio. 자기가 확인한 것으로서 자기 입으로 이야기하는 것이 Él no 아니고 dijo con su boca lo que había confirmado. 이 사도 바울은 하나님이 이 유두고를 어떻게 보느냐. ¿Cómo ve Dios a Eutico? 예수님이 여기에 계셨다면 유두고에게 뭐라고 이야기했을까? Si Jesús estuviese aquí, ¿qué él le diría a Eutico? 그 이야기를 Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. 바로 이게 믿음의 Esta es la vida de fe. 여러분 오늘 여러분 눈에 보이는 No 이야기를 digan lo que ustedes ven. 어렵다고 Aunque es 이야기하지 difícil, 마시고. no digan que es difícil. 하나님이 어떻게 말씀하고 있는지 Nosotros debemos de ver lo que Dios dice. 여러분 이 온 세상은 지금 코로나로 인해서 코로나 바이러스로 인해서 온 세상 사람들이 지금 Las personas en el mundo tienen miedo por el coronavirus. 전 세계가 지금 이 인류 역사상 이렇게 전염병으로 온 세상에 퍼진 적은 없습니다. En la historia del mundo nunca hubo una pandemia que se haya esparcido por todo el mundo entero como esto. 예, 지금 많은 확진자로 또 많은 지금 현재 사망자들이 Hay muchas personas infectadas y muchas personas ya han fallecido. 성경에도 열왕기하 6장 7장에 이 비슷한 También en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, aparece un caso similar. 아람 나라의 포위를 당함으로써 지금 이 코로나 바이러스처럼 그런 문제가 생겼어요. La ciudad de Samaria estaba rodeada por el ejército sirio y tuvieron una situación similar a la de hoy en día de corona. 예, 성경에 보면은 먹지도 못하는 여러분 나귀머리 하나가 수만 달러를 US 달러 수만 달러를 Hasta el burro que no se puede hasta el burro que no se puede comer costaba miles de dólares. 합번 때 비둘기 똥 그거 먹지도 못하는 그 여러분 일회용 컵 반컵 정도가 그게 몇십만 원씩 Era un tiempo donde el estiércol de una paloma que no llenaba ni la mitad de un vaso desechable costaba cientos de dólares. ¿Y saben qué sucedió en la ciudad de Samaria? Las mujeres dieron a sus hijos, tenían tanta hambre y pensaron que iban a morir, así que conversaron entre ellas y se dijeron, comamos a nuestros hijos, comamos a nuestro hijo hoy, mañana comamos al tuyo. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué tan severa era el hambre? ¿Cómo pueden las mujeres comer a sus propios hijos? Era así en ese tiempo. Estaba el profeta Eliseo. Él podía decir, es difícil. Nunca había visto una familia así. ¿Cómo puede suceder esto en la ciudad de Samaria? Él también estaba dentro de la ciudad de Samaria. Pero el profeta Elías no dijo eso.
Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo. 그 말은 내일 하루만 지나면 오늘 하루만 지나면 내일이면은 많은 양식이 Lo que 생긴다. significa después de hoy, mañana habrá abundante comida. Pero ¿dónde está la comida? No hay comida. 예, 그러나 엘리야는 Pero 이야기를 Elías 했습니다. dijo, But Elisha said, 예, 엘리사는 자기 눈에 보이는 이야기를 하지 않았습니다. él speak what he no saw. dijo lo que 그리고 vio, 그는 말씀으로 외쳤습니다. con la The one palabra he gritó, shouted. 마치 아무것도 없는 세상에 en un mundo donde no hay nada, 하늘의 새가 que las 날아라. aves vuelen, Let the birds fly. 강과 바다에 haya 물고기가 pescado en 새겨라. el río, en el Fish mar, in the rivers and in the sea. 하늘의 별과 달과 태양과 달과 haya 별이 sol, 생겨라. luna en el cielo, And the stars in the sky. 땅에는 각종 haya 짐승들이 muchas 있습니다. especies de animales en el mundo. Animals in the world. 아무것도 없는데 하나님 말씀이 De la nada, la palabra de Dios hizo todo y llenó el mundo. Fill the world. Dios trabaja con su God palabra. works through the word. 하나님은 형편과 상관없이 말씀으로 일하십니다. Teniendo nada que ver con las circunstancias, Dios trabaja a través de la palabra. Jesús, quien vino hace 2000 años atrás, Él trabajó con la palabra. 예, 오늘 우리도 역시 우리가 말씀을 Nosotros hoy debemos de anunciar la palabra Declare the word. 그리고 그 말씀이 선포한 그 말씀 y Dios debe cumplir la palabra anunciada. Eliseo gritó Elisha shouted. 하나님은 그 외침을 그 y Dios And God fulfilled his cumplió shouting in the el word. grito de la palabra. No es que Eliseo llamó a los 4 leprosos y los envió al campamento de los sirios. Eliseo no hizo el trabajo. Dios fue quien guió el corazón de los 4 leprosos y los envió al campamento de los sirios. Esta es la vida de fe. This is the life of faith. Y Dios tiene que cumplir la palabra. Fulfill the word. 여러분 문둥이 여러분 그 사도행전 27장에 Si nosotros vemos en Hechos capítulo 27, 바울이 타고 가고 있는 그 배가 로마로 가고 있는 그 배가 큰 유라굴로라는 풍랑을 만나 가지고 14일 동안에 그 바다에서 el barco en el que iba el apóstol Pablo iba a Roma y se encontró con la tormenta llamada Euroclidón y estuvieron perdidos por 14 días. 하늘의 낮에는 Durante el día no podían ver el sol, See the sun. 밤에는 달과 en la 별을 noche no podían ver la luna y las estrellas. 그리고 배에는 완전히 탄사는 모든 사람들에게는 Y para todos en el barco llegó la muerte. Todos pensaron, estamos muertos. 그 생각 말고는 다른 어떤 No podían 생각도 할 수 pensar en otras cosas. 그때 사도 바울은 뭐라고 ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dijo? Oh varones, Everyone, be of good cheer. 이제 하나님께서 우리를 다 살려 주셨다고 tened buen ánimo porque 말씀하셨다. Dios ha dicho que nos salvará a todos. 나는 그 하나님을 믿는 Y yo confío en ese I believe Dios. in that God. 풍랑을 거쳤을 때 그 얘기. Pero Él lo dijo cuando no había tempestad, 여러분이 안심하라 할 때 cuando estaban tranquilos. 아닙니다. No. 여전히 No, todavía había tormenta y tempestad. 이게 믿음의 Esta 삶이라는 es la vida de fe. 여러분 우리가 죄 사함 De la 받는 misma 것도 마찬가지예요. forma, cuando nosotros recibimos la 죄를 안 salvación, 짓고 It's nothing no we es que no can say. pecamos o vivimos We santamente live holy. 그래서 우리가 죄 없다, 어렵다, 거룩하다 y 하는 게 decimos que somos justos, santificados, que somos buenos. We are sanctified and we're good. 여러분 우리는 Nosotros 죄를 nacimos 태어났고 como pecadores, 지금까지 죄를 짓고 vivimos nuestra 살아왔으며 vida cometiendo pecado. 또 오늘도 죄를 Incluso 짓고 hasta ahora Today we pecamos. 또 앞으로도 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 Somos personas We que are the people who can solamente commit sin in pueden the future. pecar. 그런데 우리는 그래서 많은 사람들은 주의 Por eso muchas personas dicen, Señor, soy pecador. 형편을 Ellos hablan por la They speak for the circunstancia. circumstance. 그러나 여러분 오늘 무슨 Pero 이야기를 ¿qué es lo que nosotros debemos de decir? Today, 믿음의 Las 사람은 personas de fe, people of faith, 하나님 오늘 우리에게 lo 무슨 que 일을 Dios ha hecho, what God has done Dios. to them, 예수님이 십자가에서 어떤 일을 lo que 하셨는지, Jesús what hizo en la Jesus cruz, did on the cross, 그리고 성경은 오늘 우리에게 lo que la 뭐라고 Biblia 이야기하는지 nos dice what hoy the a Bible tells us nosotros. today. 거기에 우리는 마음을 Es donde nosotros debemos de poner nuestro corazón. 많은 사람들은 자신의 생각 속에 Muchas personas viven en sus pensamientos propios. 저는 아프리카의 동부 남부를 담당하고 Yo estoy a cargo del este y sur de África. 그래서 저는 1년에 수십 차례의 아프리카를
Así que voy a África muchas veces al año. Times throughout the year. 그래서 저는 동남부에 있는 모든 아프리카에 있는 아프리카의 국가들 다 He estado en todos los I've been países to all the del countries este y in the sur de east and the África. south of Africa. 예, 거기에 있는 때로는 대통령님도 Algunas veces Sometimes I've me met with the encuentro con los president, presidentes, 장관님들, 청소년 장관, 교육부 algunas 장관, veces me encuentro con los meet the ministros de ministers of youth, juventud, ministers ministros de of educación. 예, education. 각 나라의 국립대학교 총장님의 사립대학교 También me encuentro con muchos rectores de universidades públicas y privadas. 여러 기독교 지도자들도 Y también And me also encuentro meet con many muchos Christian líderes leaders. cristianos. 자, 그럴 때마다 하나님이 많은 각 세계의 CLF에 있는 우리가 기독교 지도자들을 만났습니다. Cuando me encontré con muchos líderes cristianos en CLF alrededor del mundo, 예, 그 귀하신 분들이 그 나라의 각 대표 되시는 분들이지만 우리가 전하는 이 말씀에 많은 분의 마음을 son personas preciosas en sus países. Nosotros vemos que están abiertos a la palabra que nosotros predicamos. 아프리카에 있는 대부분에 있는 나라의 장관님들은 한국에 오셨거나 또 이렇게 저희들하고 연결되어지는 Especialmente nosotros vemos que muchos líderes en África vienen y se conectan con nosotros. 예, 한 번은 제가 잊을 수 없는 추억. Tengo un recuerdo inolvidable. 예, 아프리카 잠비아의 정부가 우리 IYF에 20헥타르의 우리한테 Una vez el gobierno de Zambia nos dio 20 hectáreas de terreno a IYF. 그래서 정부는 우리에게 땅을 줬고 우리는 그 땅에 청소년 센터를 지금 거의 완공. El gobierno nos dio el terreno y estamos casi terminando la construcción del edificio en ese lugar. 예, 그 일이 이제 3년 전에 Y eso fue como hace 3 años aproximadamente. 제가 그때 우리 바우수 목사님과 함께 잠비아를 Y fui con el pastor en ese tiempo, Pastor Oxupara Zambia. 형님과 우리 IF 이제 CLF 우리가 창립 우리 저 설립자인 우리 목사님하고 이제 기공식을 가지는 날이 Con el presidente del país, Edgo Lungu, y el pastor Oxupar, nosotros íbamos a tener una ceremonia de inicio de obras. 있을 행사를 위해서 저는 그 현장에 그 자리에 가서 Y para la ceremonia estaba yo en el lugar preparando. 그래서 이제 그 잠비아의 국방부 공병대가 와서 길을 이렇게 만들고 Y habían venido la banda musical, los soldados de Zambia, y estaban haciendo el camino. 또 잠비아 정부의 청소년부 또 교육부 그리고 또 대통령 비서실 많은 분들이 와서 하루 전날 이제 내일 있을 대통령의 그 행사를 Y el ministro de Juventud, ministro de Educación, el secretario del presidente, muchos vinieron y estábamos preparando la ceremonia del día siguiente que iba a haber con el presidente. 비서실로부터 내일 스케줄을 Y del secretario del presidente recibí el horario, la agenda del día siguiente. 대통령께서 그 기공식 장소에 오시면 설립자 목사님하고 같이 이제 그 장소에서 Cuando el presidente llegase, se encontraría con el fundador, Pastor Oxupar, en ese lugar. 이제 거기 대통령 El 축사도 presidente daría el mensaje de felicitaciones 예, 우리 목사님 또 이렇게 y el pastor daría un mensaje 우리 그라시아 사탄단 y el coro Gracia realizaría unas presentaciones 예, 그리고 여러 가지 이제 우리가 y coordinamos varias ceremonias más. Al término de eso, 장관님은 대통령님은 그다음 행사를 위해서 다른 el presidente iría a otro lugar para otro evento. 거기에 참석하셨던 내무부 장관, 교육부 장관 여러 장관님들은 목사님을 이제 초대해서 어떤 다른 그 호텔에서 이제 오찬에 Y así muchos ministros de educación, de juventud y otros iban a acompañar al pastor Par para la recepción. 그래서 목사님하고 대통령하고 만날 수 있는 시간은 그 기공식 현장 La oportunidad del pastor Oxupar para encontrarse con el presidente era solamente en el lugar de la ceremonia. 예, 그리고 저는 이제 다시 이제 Y luego regresé al local. 예, 그리고 그날 이제 다 마치고 우리가 이제 아침에 그다음 날 아침에 새벽에 Luego de que eso termine, nosotros despertamos al día siguiente. 그곳에 있는 선교 Estábamos teniendo una reunión de oración con los misioneros. 근데
근데 설립자 우리 박우수 목사님께서 저한테 Y el pastor Oxupar, el fundador, me ha The dicho, founder said to me, 이 목사 "Hey, 나 Pastor 오늘 Lee, 대통령 만나면 대통령께 복음을 전해드리고 Pastor Lee, cuando me encuentre con el presidente hoy, me gustaría predicarle el evangelio a él. 그때 제가 속으로 Yo pensé dentro de mí, myself, 목사님 내일 목사님께서 대통령 만나는 개인적인 시간은 없습니다. Pastor, mañana no tiene mucho tiempo personal con el presidente. with Mr. President. 그 공식적인 그 행사 자리 말고는 No 시간이 tiene 없습니다. tiempo más que para la hora de la ceremonia oficial, The ceremony. 왜냐하면 제가 하루 전날 스케줄 porque el día anterior yo había escuchado todo el horario. 근데 내가 목사님 개인적으로 복음 전할 시간이 안 될 것 같습니다라고 그 이야기를 제가 Pero no le dije al pastor Parr que no creo que tenga un tiempo personal con el presidente. 목사 Solo yo le dije, sí, pastor. 왜냐하면 저는 목사님과 함께 지내는 동안에 많은 일들 속에서 안 되는 일들이 불가능한 일들이 이루어지는 걸 너무 많이 Porque mientras pasaba tiempo con el pastor Parr, muchas cosas realmente inimaginables 하나님 fueron 본인이 posibles. 대통령께 나 복음 전하고 싶다 하는데 목사님 시간 안 됩니다라고 El siervo de Dios quería predicar el evangelio a él. No puedo decir, no, no se va a poder. 그리고는 우리가 아침에 우리가 기도 En la mañana nosotros tuvimos tiempo para poder orar. 그리고 우리는 아침에 먹고 이제 그 행사장 장소로 기호식 Luego de desayunar, fuimos al lugar de la ceremonia. 이제 그 가까이 왔는데 이제 그 대통령 비서실에서 Estábamos cerca y recibimos una llamada del secretario del presidente. 지금 기공식 그 장소에 길이 아직 완성이 되지 Los caminos para la ceremonia de inicio de obra no están listos. 그래서 지금 그 중간에 있는 정부가 운영하고 있는 연구소가 있는데 거기에서 대기하고 있으라 하고 Recibimos una llamada de ellos diciendo, ¿por qué no van al Centro de Investigación Central del Gobierno y esperan allí? 한 20분 잠깐 Y esperamos allí en ese lugar por 20 minutos. 많은 막 차량들이 문제를 일으키면서 그 중앙 연구소 Pero después de un rato, muchos vehículos estaban viniendo al Centro de Investigación Central 그래 알고 보니까 그게 대통령께서 y nos dimos cuenta de que llegó el presidente, 왜냐하면 대통령님도 그 행사장에 porque ni siquiera el presidente podía ir al lugar de la ceremonia, 왜냐하면 거기는 길을 만들어야만 갈 수 있는데 그게 porque 완성이 안 돼. tenían que pavimentar el camino para llegar hasta ahí, pero los caminos no estaban terminados. 세상에 여러분 이 대통령 오시는 행사에 길이 안 돼가지고 대통령 그 자리 못 가고 대통령도 대기한다는 이는 있을 수 Quiero 없는 decir, 일이에요. aunque este evento está el presidente, si los caminos no están hechos, el presidente tenía que esperar. 그래 예정에도 없는 목사님하고 대통령하고 개인을 면담을 가질 수 O sea 있는 que 거예요. el pastor Parr podía tener su tiempo personal con el presidente, algo que no había sido preparado anteriormente. 대무부 장관, 청소부 장관 들어가시고요. El presidente de Zambia, el ministro de Educación, ministro del Interior entraron al salón. 그리고 이제 박 목사님하고 통역 우리 박박 목사님하고 잠비아 선교사님하고 El pastor Parr, pastor Joseph Parr, el traductor, el misionero de Zambia entraron. 거기서 이제 박 목사님께서 대통령 인사를 드리면서 바로 복음을 El pastor Parr saludó al presidente y de inmediato empezó a predicar el evangelio. 그때 목사님께서 복음 전한 내용을 녹음한 거를 제가 Luego escuché la grabación de cómo el pastor Parr predicó el evangelio a él. 대통령 각각 저는 Pastor Parr dijo, presidente, yo soy un pastor. 성경을 처음 Cuando leí 뜻을 이해를 por primera vez la Biblia, yo no sabía lo que significaba. 내 마음은 달랐습니다. My heart was different from the Bible. 근데 어느 날 내가 Mi corazón era muy diferente a la Biblia, pero un día yo leí una parte de la Biblia donde Dios nos hizo justificados. Made us justified. 나 지금까지 죄인이라고 했는데 Hasta ese entonces yo pensaba que era pecador y acepté la palabra y me convertí en un corazón con Jesús. Desde ese momento Dios empezó a cambiarme. Since then, God
Comenzando desde ahí, él empezó a predicar el Evangelio. Starting from there, he Y el presidente estaba escuchando la palabra seriamente. 말씀을 들으신 것이죠. so amazingly, Mr. President listened to the word seriously. 대통령 El presidente no habló mucho, pero el pastor Parr habló acerca de la palabra de Dios. Did not speak much, but Eh, Pastor Parr talked El about it. presidente estaba muy feliz. And Mr. President was so 나중에 들은 happy. 이야기인데요. And later Más we tarde heard nosotros escuchamos que la primera cosa que el presidente hizo luego de ser electo presidente, elected as president, 예, 잠비아에 있는 él dijo 중국의 기독교 방송 que 만들도록 dejen que el canal cristiano sea transmitido. let the Christian channel to be made in the broadcasting. 그리고 참 그 대통령께서는 Y el presidente es quien realmente ama y añora la palabra de Dios. President is the one who really loves and longs for Mientras the word of God. escuchaba 목사님 전해주신 la palabra a través del pastor Oxupar, estaba muy feliz. By the Pastor Park, he was so happy. 그날 또 이렇게 También tuvieron tiempo, el pastor oró por Zambia y So they had el time. presidente. Pastor Park prayed for Cuando the eso Zambia terminó, Mr. 예, 그게 다 마쳤을 때 이제 길이 열려. los And when that was caminos over, the finalmente road estaban was abiertos. finally open. En ese lugar se reunieron 1000 personas. El evento fue hermoso. Gathered. 그리고 그 행사는 너무 Especialmente el presidente estaba muy feliz. 생각과 기뻐하시고 Especially Era the como Mr. la President celebración de una 예, 그 fiesta. 행사장은 정말 축제의 분위기였습니다. and it was like the celebration El of a coro party. Gracias interpretó el himno nacional de Zambia 2 veces 부르게 되고 And the Gracias Choir y sang la the audiencia national anthem of estaba Zambia muy twice. contenta. 청중들은 너무 기뻐하시고 And the audience were joyful. 이제 여기에 이제 큰 선교센터가 지어지면 잠비아에 있는 청소년들이 정말 그 행복 Cuando el centro juvenil se termine, muchos jóvenes de Zambia dormirán en felicidad y despertarán en esperanza. Hasta ahora no puedo olvidarlo. 저는 지금도 잊을 수가 없어요. Pastor Lee, cuando me encuentre con el presidente, quiero predicar el Evangelio. ¿Cómo esa palabra puede cumplirse? 야, 근데 그 말씀이 어떻게 이루어지지? Pero maravillosamente nosotros vimos cómo Dios la cumplió. Fue verdaderamente increíble. 정말 너무 놀라웠습니다. Estábamos en una situación donde no podíamos encontrar al presidente. Cuando Eliseo gritó, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo. A través de los 4 leprosos, Dios los hizo ir al campamento de los sirios. 문둥이 4명이 아람 진으로 오는 그 소리를 하나님은 그 소리 효과를 내 가지고 그 군대들은 큰 Dios colocó efectos de sonidos en los pasos de los leprosos para que el ejército de los sirios lo oyesen como sonido de ejército. Así dejaron todo atrás y huyeron. Incluso en este tiempo podemos ver cómo Dios trabaja de la misma forma. ¿Qué es la vida de fe? Es desechar los pensamientos, teniendo fe de que Dios trabajará. 주님이 일하실 것을 믿는 En cualquier época, los siervos de Dios no hablan de circunstancias como Jesús hizo. 예수님과 같이 Anunciaron la palabra de Dios. El amado Señor, esta vez a través de CLF, 이번에 이 CLF를 통해서 많은 분들이 이런 espero que esta sea la oportunidad para que muchas personas puedan vivir por la fe. Espero que todos los participantes de CLF sean muy felices 이렇게 행복하길 바라고 y también que tengan un tiempo beneficioso y bendito. 시간을 보내시길 바랍니다. Compartimos hasta aquí en esta hora. Muchas gracias. 여기까지 말씀드리겠습니다. Gracias.